अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। एक काली मिर्ची, ये पराठा मेरा है। इसने चीखते हुए इससे पराठा छीनने की कोशिश की। अबे ओ फीके शलजम, ये मेरा पराठा है, ख़बरदार इस पे अपनी गंदी नज़र रखने की कोशिश की। मुकाबिल ने भी हिसाब चुकता किया। चुप करो आप दोनों, ख़बरदार मुझे किसी की आवाज़ आई तो। अरीज़े, आप खाओ पराठा, अदलाल आपके लिए मैं और बनवा देती हूँ। मगर मामा, इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। जैसा कहा है वैसा करो, बैठो, अभी बन जाता है पराठा, उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा। इसने मुंह बसोलते सामने देखा। वो इसे ज़ुबान दिखा के पराठा खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो भी बाद में बदला लेने का सोचते चुप करके बैठ गया। ये मंज़र है मलिक हाउस के डाइनिंग हॉल का। इस घर के मालिक मलिक अल्लाह यार के दो बेटे, बड़ा बेटा जिब्रान, छोटा मेहरान। मलिक अल्लाह यार की बहलिया का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका है। जिब्रान की शादी अपनी खालाजाद सबीन बेगम से हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अदलाल और इससे 5 साल छोटे 2 जुड़वा बेटे अधम और असरम। मेहरान की शादी सबीन बेगम की छोटी बहन नवीन बेगम से हुई है और उनकी एक ही बेटी है अरीज़े मेहरान। जिब्रान और मेहरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है जिसे दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। अदलाल MBA के लास्ट सेमेस्टर में है। 5 फीट 11 इंच कद, गोरा रंग, ग्रीन आँखें। इसकी गोरी रंगत की वजह से अरीज़े से फीका शलजम कहती थी। अरीज़े BCom के स्टूडेंट, 5 फीट 4 इंच कद, गंदमी रंगत, काली आँखें जो हमा वक्त शरारत से चमकती रहती। अरीज़े की गंदमी रंग की बिना पर अदलाल इसे काली मिर्ची कहता था। इसके नकोश में एक कशिश थी जो इसे आम होते हुए भी ख़ास बनाती थी। अधम और असरम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जुड़वा होने की वजह से दोनों की शक्लें एक जैसी थीं, जिनसे वो अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। बाकी सब तो हंसी खुशी रह रहे थे। अदलाल और अरीज़े की हमेशा आपस में ठनी रहती, क्योंकि अरीज़े को लगता था मेरी अम्मा मुझसे ज़्यादा अदलाल को इम्पोर्टेंस देती हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। क्या हुआ बज्जो, ये शोर कैसा था? सबीन के किचन में दाखिल होते नवीन बेगम ने पूछा। कुछ नहीं, बच्चे बस पराठे के लिए झगड़ रहे थे। ये भी खूब कहा आपने, यकीनन मेरी बेटी लड़ रही होगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? नवीन ने झुंझलाते हुए कहा। कोई नहीं, एवी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो, अदलाल भी कोई कम नहीं, सबीन कहते हुए पराठा उठाने लगी जो अभी नवीन ने तवे से उतारा था। बज्जो, वो लड़की है, कल को अगले घर भी जाना है। वही टिपिकल माँ वाला जुमला। कुछ नहीं होता, सबीन ये कहकर पराठा उठाकर बाहर चली गई और नवीन सोचने लगी क्या बनेगा उनकी बेटी का। सबीन ने जाकर पराठा अदलाल के सामने रखा। दोनों नाश्ता करने के बाद एक दूसरे को घूरते हुए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले गए। दादा, कहाँ हैं आप दादा? कॉलेज से आने के बाद खाना खाकर वो सो गई। असर टाइम उठी थी, हाथ मुँह धोकर अब अपने दादा को ढूंढ रही थी। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का, जब तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ होते हैं। गला क्यों फाड़ रही हो? नवीन ने गुस्से से कहा। मेरी प्यारी मामा, आपका यही जलाली रूप देखने के लिए ही तो मैं सारा कुछ करती हूँ। अरीज़े ने आंख दबा कर कहा और वहाँ से भाग गई, क्योंकि नवीन का हाथ अपनी चप्पल की तरफ जा रहा था। और अल्लाह माफ़ी दे, माओ की चप्पल के निशाने कभी चौंकते नहीं। दादा, आप यहाँ बैठें, आपको वहाँ ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी अम्मा से जूते खाने लगी थी। तो बेटा, आपकी हरकतें भी तो ऐसी हैं ना, दादा ने प्यार से कहा। बज्जो, मैं क्या करूं इस लड़की का, निचला बैठना तो इसे आता ही नहीं, पता नहीं क्या बनेगा इसका, नवीन ने कहा, वही माँ वाला फ़िक्रमंद लहजा। कुछ नहीं होता, अभी बच्ची है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, फ़िक्र मत करो, सबीन ने नवीन को समझाया। इस वक्त दोनों बहनें टीवी लाउंज में बैठी थीं। मगरिब का वक्त था। थोड़ी दूर अधम, असरम और अरीज़े टीवी देख रहे थे, बल्कि कहना दुरुस्त होगा कि लड़ रहे थे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिमोट छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए टीवी कम देख रहे थे और लड़ ज़्यादा रहे थे। इतने में अदलाल वहाँ आया, जो अपने कमरे में पढ़ने में मसरूफ़ था, क्योंकि इसके फाइनल्स होने वाले थे। थका थका सा आकर सोफे पर बैठ गया, अपने आंखें मलने लगा। मामा, एक कप चाय का तो पिलाएं, सर में दर्द हो रहा है, इसने सबीन से कहा। लेकिन बेटा, डिनर का टाइम होने वाला है। नहीं, अभी डिनर में काफ़ी टाइम है, आप बना दें प्लीज़। इसकी बात सुनकर सबीन ने इस बात में सर हिलाया और उठने लगी। अरे बज्जो, आप बैठिए, अरीज़े बनाती है चाय, उठो अरीज़े, चाय बना के लाओ। मगर मामा, इसने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं अरीज़े,
जो कहा है वो करो, बहुत काम चोर होती जा रही हो तुम। नवीन ने आंखें दिखाते हुए कहा। दूसरी तरफ अदलाल साहब की आंखें चमकी थीं, क्योंकि इसे मौका मिल गया था बदला लेने का। सही कह रही हैं आप चची, मैंने कल इसे कहा था मेरे दोस्त आए हैं, चाय बना दो। इसने साफ ना में जवाब दे दिया। मैं बस चाय बनाने का कहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा था। वो मासूमियत की तस्वीर बने कह रहा था और एक नज़र इसे देखा। पूरी आंखें खोले इसे ही देख रही थी। आंखें मिलने पर अदलाल ने एक आंख दबाई। बस क्या करूं बेटा, दुनिया की सबसे निकम्मी औलाद मेरी ही है। और तुम क्या अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ किचन में। उन्होंने पहले अदलाल को कहा, फिर कुछ कहने को मुंह खोलती अरीज़े को हुक्म सुनाया। वो गुस्से से भरी नज़र अदलाल पे डालकर किचन में चली गई। बच्चों, तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगी, ज़िंदगी भर यादें रखोगे, इसने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद दिमाग में एक आइडिया आया। इसने अपनी आंखें खोली। लबों पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी। ऐसी चाय बनाऊंगी, ऐसी कभी किसी ने ज़िंदगी में नहीं बनाई होगी। अरीज़े चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बड़बड़ा रही थी। इसने पैन में 2 कप पानी के डाले, गैस जला के पैन चूल्हे पर रख दिया। फिर बराए नाम दूध डाला, ढेर सारी पत्ती डाली, 3-4 चम्मच चीनी डाली। आखिर में इसने 2 चम्मच सूख मिर्च और नमक के डाले। अब आएगा मज़ा, इसने हंसते हुए सोचा और चाय पक जाने पर मग में डालकर जाकर मुस्कुराते हुए अदलाल को पेश की। अदलाल ने इसके मुस्कुराने पर एक मशकूक नज़र इस पे डाली, एक मग पे, और डलते डलते मग मुंह से लगाया। एक घूंट भरते शदीद खांसी का दौरा पड़ा। या अल्लाह, क्या हो गया बच्चे, जाओ पानी लेकर आओ। सबीन फ़िक्रमंदी से इसकी कमर सहलाते हुए कहा। अधम जल्दी से पानी का गिलास लेकर आया। पानी पीने के बाद अदलाल की हालत थोड़ी संभली। इसका चेहरा, आंखें लाल हो चुकी थी। इसने खा जाने वाली नज़रों से अरीज़े को घूरा। घूर तो इसे नवीन भी रही थी, इसलिए वो मासूम नजर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या डाला है तुमने चाय में जो बच्चे की ये हालत हो गई? नवीन ने अरीज़े को घूरते हुए पूछा। अरे मामा, मैं कुछ नहीं किया, शायद इसे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद आ गई कि एक घूंट में सारी पीने की कोशिश कर रहा था। ये हाल हो क्या? अरीज़े ने मासूमियत से आंखें झपकते हुए कहा। हाँ चची, सही कह रही है, आप लोग परेशान ना हों। अदलाल ने अरीज़े को घूरते हुए नवीन और सबीन को तसल्ली थी। चाय का मग उठाकर चला गया। आखिर चाय को भी तो ठिकाने लगाना था। इसके जाते नवीन सबीन भी उठकर किचन में चली गई। डिनर की तैयारी के लिए, बाकी कामों के लिए तो मुलाजमा थी, खाना वो खुद ही बनाती थी। बज्जो, आपने चाय के साथ कुछ किया है ना? अधम ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। असरम ने भी अपना हिस्सा डाला। चुप करो हम शक्लो, नहीं तो खींच के एक झापड़ लगाऊंगी। ये जो हमदर्दी का बुखार चढ़ा है ना, दुम दबा के भाग जाएगा। इसने दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा और वहाँ से वॉकआउट कर गई। वो दोनों बस मुँह बसोर कर रह गए। हाँ तो बरखुरदार, कहाँ गायब होते हो आजकल? जिब्रान ने अदलाल से पूछा। इस वक्त सब डिनर कर रहे थे। सरबराही कुर्सी पर मलिक अल्लाह यार विराजमान थे। एक साइड पर मलिक जिब्रान, मेहरान, अदलाल विराजमान थे। दूसरी साइड पर सबीन, नवीन, अरीज़े और दोनों हम शक्ल बैठे थे। इस वक्त दोनों अजली दुश्मन भी सुकून से डिनर कर रहे थे, क्योंकि अपने अब्बाओं के सामने दोनों थोड़े शराफत के जामे में रहते थे। कहीं नहीं बाबा, फाइनल्स होने वाले, बस पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ थोड़ा, अदलाल ने कहा। तो पढ़ाई के बाद क्या इरादे? जिब्रान साहब ने पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं बाबा, इसने संजीदगी से जवाब दिया। सोचना क्या है, फाइनल्स के बाद हमारे साथ काम करोगे। जब अपना अच्छा खासा बिजनेस है तो बाहर क्यों नौकरी के लिए ख्वार होना? अपना जहन बनाना शुरू कर दो इस बारे में। जिब्रान साहब ने कहा। जी बाबा। इसने फर्मा बरदारी से सर हिलाया। और अरीज़े बेटा, आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, और तुम दोनों की? अरीज़े, अधम और असरम से पूछा। बहुत अच्छी, तीनों ने कहा। फिर सब खामोशी से खाना खाने लगे। आज संडे था, तकरीबन सब ही आज लेट जागे थे। अदलाल भी अभी उठ के शावर लेकर नीचे आया था। नवीन और सबीन किचन में थी और साथ ज़बरदस्ती अरीज़े को भी घुसाया हुआ था, जो आमलेट के लिए प्याज काटने के साथ साथ मुँह के डिज़ाइन बना रही थी। जिब्रान, मेहरान और मलिक अल्लाह यार लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। डाइनिंग हॉल से गुजरते हुए उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े अरीज़े के मोबाइल पर पड़ी। वो रुक गया। कुछ सोचकर इसकी आंखें चमकने लगी। इसने मोहतात नज़रों से इधर उधर देखा। कोई मुतवज्जा तो नहीं। पूरा इत्मीनान करके इसने अरीज़े का मोबाइल उठाया। मोबाइल पे कोई लॉक सेट नहीं था। डियर कज़न, आज के बाद तुम्हें अफसोस होगा, मोबाइल पे कोई लॉक क्यों सेट नहीं किया। इसने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए सोचा, अपना मिशन शुरू किया। हमारी अरीज़े मैडम नावल्स की दीवानी है। इसके मोबाइल में ढेर सारे नावल्स थे
अदलाल का इरादा उन सबको मोबाइल से उड़ाने का था। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया, सारे नॉवेल्स का सफाया करके मोबाइल को वापस उसकी जगह पर रखकर दादा लोगों के साथ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नाश्ता लगने की इत्तला पर सब डाइनिंग टेबल पर आए। नाश्ता करने के बाद तीनों बाप बेटा लॉन में चले गए और वो तीनों भाई टीवी लाउंज में डाइनिंग टेबल समेट कर अरीज़े अपना मोबाइल उठाया ताकि कोई नावल पढ़ने के लिए ढूंढ ले। मोबाइल खोला, थोड़ी देर बाद इसकी चीख गूंजी, मेरे नावेल्स! अरीज़े का सदमे से बुरा हाल था। टीवी लाउंज में टीवी देखते अदलाल ने अपने तासुरात संजीदा ही रखे। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? नवीन ने सख्त लहजे में कहा। मामा, मेरे मोबाइल में मेरा एक भी नावल नहीं, सदमे से भरपूर आवाज़ में कहा। बहुत अच्छा हुआ, तुम भी हर वक्त इन्हीं में घुसी रहती थी। मुझे पक्का यकीन है आपके चहीते इस फीके शलजम ने किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। अरीज़े ने दांत पीसते हुए कहा, कदम टीवी लाउंज की तरफ बढ़ाए। पीछे नवीन अरे अरे करते रह गई। मेरे मोबाइल में से नावल्स तुमने डिलीट किया ना? चीखते हुए अदलाल से पूछा। इसके चीखने पर अदलाल समेत अदहम असरम ने अपने कानों पे हाथ रखे थे। चीख क्यों रही हो काली मिर्ची? आहिस्ता बोलो, हमें सुनाई देता है, बहरे नहीं है। मेरे नावल्स तुमने डिलीट किए? उसने फिर से सवाल पूछा। कहूँ हाँ तो? अदलाल ने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देख कर कहा। तो मैं गुस्से की ज़्यादती से अरीज़े को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोले क्या। डियर कज़न, मुझे जो शाहकार चाय पिलाई है ना तुमने, उसी का बतलाए। पंगा इज़ नॉट चंगा, आइंदा एहतियात करना। अदलाल ने इसे चिढ़ाते हुए कहा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, अरीज़े गुस्से से कहते पैर पटकते वहाँ से चली गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। अरीज़े और अदलाल की लड़ाइयाँ वैसी होती थीं। आजकल थोड़ा सुकून था क्योंकि अदलाल के फाइनल्स हो रहे थे। कम कम ही अपने कमरे से बाहर निकलता था। अरीज़े मैडम को भी इससे उलझने का मौका कम ही मिलता था, इसलिए आजकल इसके हाथ अधम और असरम लगे हुए थे। मजाल है जो वो इन्हें आराम से बैठने दे। मैंने तुम लोगों को एक ख़ास वजह से यहाँ पे बुलाया, मलिक अल्लायाल ने कहा। इस वक्त उनके कमरे में इनके दोनों बेटे, दोनों बहवें मौजूद थीं जिनसे वो मुखातिब थे। मैंने एक फ़ैसला किया है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा। कैसा फ़ैसला बाबा जान? मैं चाहता हूँ तुम लोग हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े रहो, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि थोड़ी देर के लिए ठहरे। सबकी सवालिया नज़रें उन्हीं पे जमी थीं कि अदलाल और अरीज़े की शादी कर दी जाए। उनकी बात मुकम्मल करते जिब्रान, सबीन ने खुशी से मेहरान और नवीद ने हैरत से उन्हें देखा। तुम लोगों को ये एतराज़ तो नहीं? उन्होंने चारों पे एक नज़र डालकर पूछा। नहीं, एतराज़ तो कोई नहीं, दोनों भी पढ़ते हैं, मलिक मेहरान ने कहा। और दोनों झगड़ते रहते हैं, आपके सामने ही तो है, शायद बच्चे ना माने। नवीन ने झिझकते हुए कहा। हाँ तो हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, अभी बस तुम लोगों से बात की है। बच्चों से तभी करूँगा जब अदलाल किसी मुकाम पे पहुँचेगा। और रही बात उनके ना मानने की, तो मैं भी उनके बापों का बाप हूँ, मुझे पता है इन्हें कैसे मनाना है, वो बाद में देखेंगे। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं? उन्होंने दोबारा पूछा। चारों ने नफ़ी में सर हिलाया। यूँ ये महफिल बर्खास्त हुई। अल्लाह अल्लाह करके अदलाल के पेपर्स ख़त्म हुए। आज इसका आखिरी पेपर था। अरीज़े मैडम तैयार थी फिर से कोई नई शरारत करने के लिए। इसी मकसद के लिए इसने आज कॉलेज से छुट्टी की थी और नवीन के सामने पेट दर्द का बहाना किया था। दोपहर का वक्त था। अरीज़े दबे कदमों अपने कमरे से बाहर निकली थी। मोहतात नज़रों से इधर उधर देखकर अच्छी तरह इस बात की तसल्ली की कि दादो, मामा और ताई माँ अपने रूम में हैं, और अपने कदम अदलाल के रूम की तरफ बढ़ाई से पता था अदलाल यूनी से आते लंबी तान के सोएगा। लेकिन अरीज़े मैडम का सोचना था पहले ही बहुत दिन इसे सुकून से गुजारने दे दिया, अब मज़ीद और नहीं, इसलिए मिशन पे निकली थी। इसने उसके कमरे में कदम रखने से पहले फिर एक दफ़ा इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं। फिर वहाँ दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। इसने सबसे पहले रूम फ्रीज़र से पानी की बोतल निकालकर पूरे बेड को गीला किया। फिर सोफ़े के साथ भी यही किया। अलमारी खोल के इसके सारे कपड़ों को हैंगर से उतार के गोल मोल करके अलमारी में रखे। फिर अलमारी बंद करके बेड की साइड टेबल की तरफ आई और इस पर पड़ी अदलाल की तस्वीर को उल्टा रख कर एक आखिरी नज़र कमरे पर डाल के कमरे से बाहर निकली। इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं। फिर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी क्योंकि इसे पता था अदलाल आने वाला है। इससे पहले जाकर इसे सोने का नाटक करना था ताकि इस पे किसी को शक भी ना हो। अदलाल थका हारा घर आया। पहले पेपर फिर दोस्तों से मिलने मिलाने में लगे रहे और अब इसका इरादा सोने का था ताकि इतने दिनों की थकन उतर सके। इसने कमरे में दाखिल होकर लाइट ऑन की, बेड पे बैठा ताकि शूज़ उतार सके।
बेड पे बैठते ही उछल के खड़ा हुआ, जैसे बेड को स्प्रिंग लगे हों। हैरानी से खड़ा होकर बेड को देखते सोच रहा था, गीला कैसे हुआ। सोच के सोफे की तरफ बढ़ा कि पहले शूज़ तो उतारूं, फिर फ्रेश हो के मामा से पूछता हूँ बेड को क्या हुआ। सोफे पर बैठता कि वही बेड वाला हाल हुआ। सोच में पड़ गया, पहले बेड फिर सोफ़ा। फिर कुछ सोच के तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का पट खुला ही था कि सारे कपड़े आकर इसके पैरों में सलामी देने लगे। इसका हैरत से भरा हाल हो गया। अचानक इसकी हैरत होश में तब्दील हो गई, क्योंकि इसे याद आया था आज अरीज़े कॉलेज नहीं गई थी। यकीनन ये इसी का काम था। मामा, मामा, इसने गुस्से से तेज़ आवाज़ में सबीन को आवाज़ें दी। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो। सबीन और नवीन दोनों इसकी आवाज़ सुन के इसके कमरे में आई थी। सबीन ने इससे पूछा, ये देखें अपनी चहेती के काम, मेरी सारी कबर्ड का सत्यानाश मार दिया। बेड सोफ़ा भी गीला कर गई ताकि मैं सो ना सकूं। अदलाल ने दांत पीसते हुए पहले अलमारी की तरफ इशारा किया, फिर सोफ़े बेड की तरफ। इन दोनों ने हैरानी से सारा कुछ देखा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अरीज़ा तो अपने कमरे में सो रही है, इसके पेट में दर्द है सुबह से। नहीं बच्चों, अदलाल ठीक कह रहा है, ये अरीज़ा ही ने किया होगा। वो कहाँ चैन लेने देती है मेरे बच्चे को। नवीन ने सख्त लहजे में कहा। अरीज़े को आवाज़ें देने लगी। अरीज़े, अरीज़े बाहर आओ। चल भाई, आ गई तेरी शामत, उठ जा अरीज़े, इज़्ज़त अफजाई करवा ले जाकर। अरीज़े ने ख़ुद को ही मुखातिब करते हुए कहा और मुँह पे मस्कीनियत तारी करते हुए बाहर आ गई। आखिर को साबित भी तो करना था कि सोई हुई थी। जी मामा। अदलाल के रूम में जाकर इसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। अदलाल के कमरे का ये हाल तुमने किया है। नवीन ने इससे सख्त लहजे में पूछा। अरीज़े ने एक नज़र अदलाल को देखा, इसे ही घूर रहा था। नहीं मामा, मैं तो सोई हुई थी, पेट में दर्द था, इसीलिए तो छुट्टी की थी कॉलेज से। अरीज़े ने वैसी मासूमियत से जवाब दिया। देखा, मैंने कहा था ना बच्ची सोई हुई है, एमी से उठा दिया। सबीन ने प्यार से अरीज़े को अपने साथ लगाते हुए कहा। बच्चों, मैं माँ हूँ इसकी, मुझे अच्छी तरह पता है, इसी का काम है। इसे पता था जदलाल का आखिरी पेपर है, घर आके वो सोएगा, क्योंकि हमेशा आखिरी पेपर के बाद घर आकर वो सोता है। और इसने इतने दिन कुछ नहीं किया यही सब करने के लिए, तो आज कॉलेज से भी बहाना बनाकर छुट्टी की। नवीन ने इसे घूरते हुए कहा तो अरीज़े मज़ीद नवीन के साथ चिपकी। मामा, चची, आप लोग जाएं, सोफ़ा और बेड तो चेंज करना पड़ेगा, कबर्ड यही सेट करेगी। अदलाल ने इसे घूरते हुए नवीन और सबीन से कहा। नवीन ने इस बात में सर हिलाया, जबकि सबीन ने कुछ कहना चाहा। नवीन उनका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। अदलाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। चलो सेट करो, जैसे ख़राब की है, उसने अरीज़े को कहा, जबकि अरीज़े इसकी बात सुन के भी वैसे ही खड़ी रही। तो तुम नहीं करोगी। अदलाल ने इसे ऐसे ही खड़े देख कर कहा तो अरीज़े ने नफ़ी में सर हिला दिया। अदलाल ने एक नज़र इसे देखकर गहरा सांस भरा और इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो तुम नहीं करोगी। वो जो आराम से खड़ी थी, इसे एकदम खींचने से इसकी तरफ खींचती गई। अरीज़े ने बेसाख्ता इसके सीने पे हाथ रख के ख़ुद को इससे टकराने से रोका। अरीज़े के संभलने से पहले इसके दोनों बाजू अदलाल ने कोहनियों से ज़रा ऊपर से जकड़े थे। अरीज़े मुँह उठाए हैरानी से इसे देख रही थी, क्योंकि वो इससे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती थी। हाँ तो क्या कह रही थी तुम, अब कहो। इसने अरीज़े के कान के पास झुकते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। मैं कह रही थी कि मैं करती हूँ सेट कबर्ड, अरीज़े ने हकलाते हुए कहा। गुड गर्ल, जल्दी करो, इसने अरीज़े के बाजू छोड़ते हुए कहा। अरीज़े जल्दी से अलमारी की तरफ गई और नीचे से कपड़े उठाकर हैंग करने लगी। इनमें से एक सूट प्रेस भी करो अभी, अदलाल ने कहा। इसने इस बात में सर हिलाया और सारे कपड़े हैंग करके अलमारी में रखने के बाद एक सूट प्रेस करके बेड पे रखा और जल्दी से वहाँ से निकलने लगी। अचानक अदलाल ने इसकी कलाई पकड़ी। आज तो छोड़ दूँ, आइंदा ऐसा कुछ किया तो सज़ा मिलेगी, इसने कहा तो अरीज़े इस बात में सर हिलाकर इसके हाथ छोड़ते ही वहाँ से भागने के अंदाज से निकली और अपने कमरे में जाकर ब्रेक लगाई। इसने अपने बेतरतीबी से धड़कते दिल पे हाथ रखा। आज पहली बार इसके करीब गई थी, इसे बहुत अजीब लग रहा था। दफ़ा करो इस लोफर इंसान को, अरीज़े इस पे लानत भेजकर ख़ुद को नॉर्मल करने लगी। बाबा जान इनकी शादी करवाना चाहते हैं और इनके झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, नवीन ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा था। ना गुस्सा किया करो नवीन, इनकी ही वजह से तो घर में रौनक है। इतने में फ्रेश साद लाल वहाँ आया था। दोनों ने मुस्कुरा के इसे देखा था। तुमने तो सोना था ना, आपकी चहीती नींद उड़ा गई है, अब कहाँ नींद आएगी, इसने इस लम्हे को सोचते हुए कहा, जिसमें वो इसके करीब आकर कुछ देर के लिए इसकी धड़कनों में उधम मचा गई थी। है क्या मतलब,
सबीन ने ताज्जुब से कहा, मेरा मतलब है कि इतना ड्रामा किया, अब तो नींद भी उड़ गई, वैसे भी बेड गीला है, सोना कहाँ था? संभलते हुए कहा, जिस पर सबीन ने सर हिलाया। नवीन तो आंखों ही आंखों में इसके वारिस सदके जा रही थी। बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया अपनी निकम्मी बेटी के लिए। हाय, ये माओं की सोचें, अपनी बेटी निकम्मी, दामाद दुनिया का सबसे समझदार इंसान लगता है। अदलाल ने जिब्रान साहब के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इसका रिजल्ट भी आ चुका था। इसने यूनी में टॉप किया था। आजकल फिर घर की फ़ज़ा पुरसकून थी, क्योंकि अरीज़े मैडम के अपने पेपर्स जो स्टार्ट हो चुके थे और अदलाल ऑफिस में बिज़ी होता, इसलिए दोनों का टाकरा कम ही होता था। अरीज़े के सारे पेपर्स हो चुके थे और लास्ट 3 दिन बाद था। अदलाल का इरादा इसका एक दिन ज़ाया करने का था, इसलिए इसने अरीज़े की बुक फोल्डर पे जो हल थे वो छुपा दिए, खुद ऑफिस चला गया। मामा, आपने मेरा फ़ोल्डर बुक कहीं देखी है? अरीज़े ने नवीन से पूछा, जिन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। अरीज़े पूरा दिन ढूंढती रही, इसे दोनों चीज़ें नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली। अदलाल की तरफ इसका ध्यान ही नहीं किया कि वो पेपर्स में भी अपना बदला पूरा कर सकता है। शाम को अदलाल ऑफिस से आया तो लाउंज में इसे मुंह बना के बैठे पाया। क्या हुआ कज़न, ऐसे क्यों बैठी हो? इसने अरीज़े से पूछा। मैंने पेपर की तैयारी करनी थी, बुक और फोल्डर नहीं मिल रहे, मुँह बना कर कहा। अभी खुद परेशान थी इसलिए सीधा जवाब दिया, वरना अरीज़े और अदलाल को सीधा जवाब दे ये तो हो ही नहीं सकता था। अरे कज़न, तुम्हारी बुक और फोल्डर सुबह में अपने स्टडी टेबल पर देखे थे, तब मुझे नहीं पता था तुम्हारे हैं। इसने मुस्कुराहट चेहरे पर लिए अरीज़े से कहा। अरीज़े ने झटके से इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट से इसे सब पता चल गया। आखिर इससे बेहतर कौन जानता था इस मुस्कुराहट को। हर उल्टा काम करके चेहरे पे मुस्कुराहट लिए ही बताती थी। उसकी मुस्कुराहट ही बताती थी कि उसने एक काम किया है। अच्छा नहीं किया तुमने, अरीज़े ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। क्या करूं कज़न, तुमसे ही तो सीखा ये सब। उसने अरीज़े को मज़ीद तपाते हुए कहा। वो गुस्से से पैर पटक कर वहाँ से चली गई। ये सोचकर कोई नहीं, 2 दिन है पेपर में। पीछे से अदलाल हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज अरीज़े का आखिरी पेपर भी हो गया था। घर आकर वो लंबी तान कर सो गई थी। अभी इसकी आंख खुली, टाइम देखा तो मगरिब होने वाली थी। हाथ मुंह धोकर बाहर निकली तो नवीन सबीन लाउंज में ही बैठी थी और अधम और असरम टीवी के आगे बैठे थे। दादा इस टाइम अपनी स्टडी में होते थे। जिब्रान साहब, मेहरान साहब, अदलाल थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए थे। वो लोग अपने रूम्स में थे। वो जाकर अधम और असरम के पास बैठी। चलो भाई, हम शक्लो, बड़ी कर ली मौजें, अब मेरी बारी। इसने उनसे रिमोट छीनते हुए कहा। कसम से बच्चों, जब तक आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे हमारे घर में बहुत सुकून था। अधम ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसके जवाब में अरीज़े ने कहा और टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। अरीज़े बच्चे, पेपर्स कैसे हुए आपके? दादा ने अरीज़े से पूछा। इस वक्त सब डिनर कर रहे थे। जी, बहुत अच्छे हो गए, अरीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अदलाल ने बीच में अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझी, जिस पे अरीज़े ने इसे घूर कर देखा। आगे से अदलाल ने दांतों की नुमाइश की। अच्छा बस, अब आप दोनों शुरू ना हो जाना, और आप चारों मुझे डिनर के बाद मुझे मेरे कमरे में मिलें। मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। मलिक अल्लाह यार ने सबीन, नवीन, जिब्रान और मेहरान से कहा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। डिनर के बाद अदलाल अपने रूम में चला गया। इसे एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। अरीज़े, अधम और असरम टीवी के आगे बैठ गए और वो चारों दादा के कमरे में गए। मैं कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात की थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने चारों को देखते हुए कहा। जी, याद है। चारों ने इस बात में सर हिलाया। मुझे लगता है इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। माशाल्लाह, अदलाल भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और अरीज़े भी अपने इम्तहानात से फ़ारिग हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है? उन्होंने उनसे पूछा। बाबा जान, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, फिर सबीन बेटा, कल आप अदलाल से बात करिएगा, और नवीन बेटा, आप अरीज़े से। उन्होंने दोनों बहनों को मुखातिब करते हुए कहा, जिस पे दोनों ने इस बात में सर हिलाए। फिर इधर उधर की 2-4 बातें करके सब सोने के लिए उठ गए। अदलाल बेटा, आप फ्री हो? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, सबीन ने अदलाल के कमरे में आकर कहा, जो भी ऑफिस से आकर फ्रेश होकर अब आईने के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था। जी मामा, फ्री हूँ, कहिए क्या कहना है? इसने बेड पे सबीन के साथ बैठते हुए कहा। बेटा, जैसे कि माशाल्लाह आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख लिया, काफ़ी कामयाबियाँ समेट रहे हो। अल्लाह आपको ऐसी कामयाब करे। हम सब चाहते हैं अब आपकी शादी कर दी जाए। सबीन ने इस पर नज़रें गाड़े हुए कहा। लेकिन मामा, इतनी भी क्या जल्दी है?
اس نے سبین کی بات سن کر تیزی سے کہا، کوئی جلدی نہیں، یہی مناسب وقت ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو… نہیں ماما، اس نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، یہ تو اچھی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ… وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری تھی، کہ آپ کی اور عریضے کی شادی کر دی جائے۔ سبین نے اس کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ میں اور عریضے؟ اس نے حیرت سے بھری آواز میں کہا۔ ہاں، کیوں، کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مگر ماما… اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کیا مگر؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ عریضے سے پوچھ لیں۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی بابا جان کو جا کر بتاتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ عریضے، یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، نوین نے عریضے کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ جو صوفے پر نیم دراز ناول پڑھنے میں مگن تھی، ان کی آواز پہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، صوفے سے اٹھ کے بیڈ پر آتے اس نے کہا۔ جیسے کہ تمہارا گریجویشن مکمل ہو گیا، کچھ دن تک رزلٹ بھی آ جائے گا، ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تمہارے لیے۔ انہوں نے کچھ دیر کا توقف کیا تھا، عریضے کی سوالیہ نظریں ان پر ہی جمی تھیں کہ تمہاری عدلال کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ واٹ؟ نو، نیور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلتے اس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے دانت پیستے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے مجھ سے لڑتا ہے، مجھے کالی مرچی بھی کہتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم کون سا اسے بخشتی ہو؟ اس سے بھیڑ کر تو تم بھی لڑتی ہو، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو، میں نے کہہ دیا نا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اتنا اچھا قابل انسان تمہارے ساتھ جڑے، انہوں نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بابا جان عدلال مان گیا، سبین نے خوشی سے ملک اللہ یار سے کہا، جنہوں نے خوشی سے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ ان کے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ تھوڑی دیر میں نوین سنجیدہ تاثرات سے وہاں داخل ہوئیں، سب کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ عریضے نہیں مانی، نوین نے سر جھکا کر کہا۔ ان کی بات پہ سب کے تمتماتے چہرے بجھ گئے۔ کیوں نہیں مانی؟ میں خود اس سے بات کرتا ہوں، ملک مہران نے غصے سے کہا اور اٹھنے لگے۔ نہیں، بیٹھو، تم کچھ نہیں کہو گے اسے، انہوں نے پرسوچ آواز میں کہا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان کی جانب اٹھی، جو خلا میں دیکھتے کچھ سوچ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہو انکار کرنے کی؟ عریضے بیٹھی موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی کہ دروازے ایک دھماکے سے کھلا اور عدلال آندھی طوفان بنے اندر داخل ہوا۔ اس کا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ عریضے سنبھل کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک پل کو تو اس کے غصے سے لال آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، خود نارمل ہی رکھا۔ عدلال کو جس ٹائم سے پتہ چلا تھا کہ عریضے نے انکار کر دیا، اس وقت سے ایک کن دیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ جب غصہ برداشت سے باہر ہوا تو عریضے سے جواب طلب کرنے آ گیا۔ میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جو بھی کروں، عریضے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہٹ دھرمی سے بولی، ساتھ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کے عدلال نے اس کا دوسرا بازو بھی جکڑ کر خود سے مزید قریب کیا۔ جیسی عدلال کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑی، اس کا دل تیزی سے دھڑکا، سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت پچھتاؤ گی، عدلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں کہا اور اس کے بازوں پہ مزید گرفت سخت کی۔ عریضے کو لگ رہا تھا جیسے اس کی انگلیاں بازوؤں میں پیوست ہو گئی ہوں۔ میرے بازو چھوڑیں، عریضے نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، جبکہ عدلال تھوڑی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم، عدلال اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا اور عریضے بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں رو رہی ہے، بس اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے نا میں بچپن سے اسے کتنا چاہتا ہوں، اور اس چاہت کی بھنک اسے تو کیا کسی کو بھی نہیں لگنے دی کہ میری پاکیزہ محبت کہیں داغدار نہ ہو جائے۔ پھر بھی میں آج ہار گیا، دھتکار دیا اس نے مجھے۔ اللہ جی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا دل میرے حق میں موم کر دیں، اسے میرے نصیب میں لکھ دیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے، وہ اللہ کے آگے رو رہا تھا، اپنی محبت کو پانے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اپنے رب کے سامنے، اور خدا تو کہتا بھی یہی ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے رو کے گڑ گڑا کے ساری دنیا کے در کے چھوڑ کے اس کے در سے مانگ رہا ہو اور وہ اپنے بندے کو نہ نوازے؟ اب بس دیکھنا یہ تھا اس کی مراد کب براتی ہے۔ آج کل ملک ہاؤس کی فضا بوجھل سی تھی، وہی جہاں عریضے اور ادلال کی لڑائیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہاں معنی خیز سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ادلال آفس سے آ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا تھا۔ عریضے کو دیکھنا تو جیسے اس نے خود پہ حرام کر لیا تھا، اس پہ ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور عریضے آج کل کوکنگ سیکھنے میں مصروف تھی۔ فارغ وقت میں وہ بھی اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے حیرت ہوتی کہ کسی نے اس بارے میں کوئی باس پرس نہیں کی۔ ادھم اور اسرم پوری کوشش کرتے تھے کہ عریضے پہلے جیسی ہو جائے، اس لیے اس کے سامنے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے۔ عریضے انہیں بھی نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ تائی، ماما آپ کو برا لگا ہوگا نا، آپ کو مجھ سے نفرت بھی ہو رہی ہوگی۔ آج معمول کی طرح سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں بند ہونے کے بجائے وہ لاؤنج میں سبین کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ ایک دم سے نظریں جھکا کر اس نے سبین سے پوچھا، نہیں میرے بچے، مجھے برا نہیں لگا، میری اپنی تو کوئی بیٹی نہیں، آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا، اس لیے میری یہی دعا ہے آپ جہاں رہو خوش رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر عریضے کی آنکھوں میں نمی چمکی جسے اس نے آنکھیں بند کر کے سبین سے چھپایا تھا۔ عریضے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، نوین نے عریضے کے کمرے میں داخل ہوتے اسپاٹ آواز میں کہا۔ جب سے عریضے نے انکار کیا تھا وہ اسے کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ جی ماما، عریضے نے دھیمی آواز میں کہا۔ کل تیار رہنا، تمہاری سمرین خالہ آ رہی ہیں تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کا حوالہ دے کر کہا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، سبین، نوین اور سمرین۔ سمرین کی شادی اپنے ماموں ذات سے ہوئی، ان کے 2 ہی بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ان کی بات سن کر عریضے نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ لیکن ماما، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، کل تیار رہنا۔ ایک بات ہم نے مانی، اب تم ہماری مانو گی، عریضے کو قطعیت سے کہتی اٹھ کے کمرے سے چلی گئی۔ عریضے ان سے کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، آنسوں کی وجہ سے آواز کہیں حلق میں ہی دب گئی تھی۔ جبران اور مہران آج آفس نہیں گئے تھے، جبکہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے ادلال گیا تھا آفس، کیونکہ تینوں میں سے کسی ایک کا لازمی تھا میٹنگ میں شامل ہونا۔ جو کہ جبران اور مہران مہمانوں کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ادلال چلا گیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ ارے میری ہونے والی بہو کو تو بلاؤ، کب سے آ کے بیٹھے، ملنے بھی نہیں آئی۔ یہ آواز سمرین کی تھی۔ السلام علیکم۔ ابھی کوئی کچھ کہتا، عریضہ چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز پہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ارے میری جان، کیسی ہو؟ اس کے چائے ٹیبل پر رکھتے سمرین آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگاتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں خالہ جانی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جبرن مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ پھر 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے سمرین اصل بات کی جانب آئی۔ خالو جان، آپ کو پتہ تو ہے میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں؟ سمرین نے بات کا آغاز کرتے ہوئے ملک اللہ یار سے کہا۔ پلیز اپنی بیٹی کو میری بیٹی بنا دیں، سمرین نے ملتجی لہجے میں کہا، جس پر انہوں نے ایک نظر بیٹے بہوؤں کو دیکھا۔ عدیل ماشاءاللہ گھر کا ہی بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے ہاں کہتے سمرین نے بے ساختہ عریضے کا ماتھا چوما، جو اس دوران بالکل بت بن کے صوفے پہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پھر دیر کیسی، میں انگوٹھی تو ساتھ لائی ہوں، ابھی پہنا کر منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، ساتھ شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ سمرین نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات کی اور ملک اللہ یار کے سر ہلاتی انگوٹھی عریضے کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالی۔ عریضے بس خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ان لوگوں نے باہمی مشاورت سے اگلے مہینے کی 20 تاریخ فائنل کی شادی کی۔ مبارک ہو کزن، سنا ہے منگنی ہو گئی؟ عریضے کو کچن میں اکیلے دیکھ کر ادلال نے کہا۔ اس دن کے بعد وہ آج عریضے سے مخاطب ہوا تھا۔ خیر مبارک، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ لگتا ہے خوش نہیں ہو اس رشتے سے، اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوش ہوں، نہ ہوتی تو یہ انگوٹھی میری انگلی میں نہ ہوتی۔ عریضے اپنا بایاں ہاتھ اسے دکھا کر کہا، جس کی تیسری انگلی میں موجود وہ انگوٹھی ادلال کو اپنی جگہ ٹھٹکا گئی تھی، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بھی حیرت زدہ ہی کھڑا تھا کہ ملازمہ نے آ کر اسے دادا کا پیغام دیا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ وہ حیرانی جھٹکتے دادا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی دادا، آپ نے بلایا؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ہاں برخوردار، آؤ بیٹھو،
मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने इसे बैठने को कहा और इसके बैठते उन्होंने बात का आगाज़ किया। ज्यों ज्यों वो इनकी बात सुन रहा था, इसकी आंखें हैरत से फटती जा रही थी। आखिर में इसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट चमकी थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से चल रही थीं। अरीज़े ने हर चीज़ से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर लिया। वो अरीज़े जो हर वक्त चहकती रहती थी अब बिल्कुल चुप सी हो गई थी। इसकी सारी शॉपिंग सबीन और नवीन कर रही थी। उन्होंने बहुत दफ़ा इसे कहा कि चलो हमारे साथ शॉपिंग पे, बाद में सब कुछ इस्तेमाल तो तुमने ही करना है। उसने साफ इनकार कर दिया। ये कह के उसे उनकी पसंद पे पूरा यकीन है। वो सब कुछ खाली खाली नज़रों से देख रही थी। इसे खुश होना चाहिए था कि इसकी अपने अज़ली दुश्मन से जान छूट रही है। वो खुश होना भी चाहती थी लेकिन हो नहीं पा रही थी। इसके दिल की हालत अजीब थी। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थे। सब ने इसकी हालत नोट की थी। कहा किसी ने कुछ नहीं कि इसका अपना फ़ैसला था ये। इस दौरान इतलाल इस पर तंज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। आज भी समरीन इसे साथ ले जाने आई थी कि वो वलीमे का ड्रेस अपनी मर्ज़ी का ले ले। उसने साफ इनकार कर दिया, इसलिए वो साथ नवीन और सबीन को ले गई थी। इस वक्त घर में सिर्फ अरीज़े और अदलाल और दादा थे। अदलाल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गया था। अभी भी इसके सर में दर्द था। चाय का मुलाजमा को कहने किचन की तरफ आया था कि लाउंज के सोफ़े बैठी अरीज़े को देख कर रुक गया। खला में न जाने क्या देख रही थी। कज़न, क्या एक कप चाय बना दोगी? इसने अरीज़े से कहा, जिस पर इसने चौंक कर इसे देखा। पहले सोचा मना कर दे, फिर कुछ सोच कर हाँ में गर्दन हिलाई और उठ के किचन की तरफ बढ़ी। बनाकर मेरे रूम में दे जाना। अदलाल ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अब अरीज़े चाय बनाकर ये सोच रही थी खुद देने जाए या मुलाजमा के हाथ दे भेजे। थोड़ी देर सोचने के बाद चाय का मग उठाकर इसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे पर खड़े होकर गहरा सांस भरा और दस्तक दी। उसकी आवाज़ पे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो बेड पे लेटा उंगलियों से अपनी कनपटियाँ दबा रहा था। इसके जाते वो उठ के बैठ गया। चाय साइड टेबल पर रखी, कमरे से जाने लगी। आज तो समरीन खाला आई थी ना, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए, गई नहीं तुम? इसने सवालिया अंदाज में अरीज़े से पूछा। नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? उसने एक और सवाल दागा। मेरी मर्ज़ी। ये कहकर इसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, फिर ये सब। अरीज़े के कदम इसकी आवाज़ पे रुके थे। 2-3 लम्हे वैसे ही खड़ी रही। मेरे खुश होने ना होने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ना मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद हूँ, इसने स्पाट लहजे में कहा और कमरे से निकल गई। पीछे से इसकी पोस्ट को देखता मुबहम सा मुस्कुरा दिया। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसकी कैफियत अजीब से अजीब तर हो रही थी, जिसे वो खुद समझने में नाकाम हो रही थी। जब बेबसी हद से बढ़ जाती तो वो रोना शुरू कर देती। अधम और असरम पूरी कोशिश करते इसे हंसाने की, क्योंकि इन्हें अपनी पहले वाली बज्जो चाहिए थी। हर वक्त हंसती और हंसाती रहती थी। 2 दिन रह गए थे इसकी मेहंदी में। इससे पहले मामा ताई मामा से माफ़ी मांगना चाहती थी। इसे लग रहा था इसने इन दोनों का दिल दुखाया है, इसी वजह से ये बेसकूनी है। इसी सिलसिले में वो कमरे से बाहर आई। नवीन सबीन को ढूंढा जो इसे लाउंज में बैठी मिल गई। आई एम सॉरी मामा और ताई मामा, मैं आप लोगों का बहुत दिल दुखाया ना, इसने नवीन सबीन के पास नीचे बैठते आंखों में आंसू लिए कहा। जिस पर इन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर इसे सर झुकाए रो रही थी। नहीं बच्चे, मैं आपसे पहले भी कहा था ना, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचें। सबीन ने प्यार से इसके आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन मुझे पता है मामा मुझसे नाराज़ है। मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं हूँ और मैं आप सबका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो खुद ब खुद हो गया मुझसे, इसने नवीन बेगम की गोद में सर रखते रोते हुए कहा। अब तो मैं वैसे भी इस घर जाने वाली हूँ, अब तो माफ़ कर देना मामा। अब वो बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। इसकी बात पे नवीन ने तड़प के अपने गोद में रखे इसके सर पे अपने लब रखे। नहीं मेरा बच्चा, मामा आपसे नाराज़ नहीं है। आप यूँ खुद को हल्कान मत करो, पहले थोड़ा गुस्सा था, अब वो भी ख़त्म हो गया। उन्होंने इसका सर ऊपर करके इसके आंसू साफ करते हुए कहा, जिस पे उसने दोबारा उनकी गोद में सर रखा और आंखें मौत ली। खुद को थोड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। नवीन सबीन ने फिर एक नज़र इसे देखकर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। आज उसकी मेहंदी थी और साथ निकाह भी। उसका दिल आज सुबह से ही बोझल था। सुबह से अब तक न जाने कितनी बार वो खुद भी रो चुकी थी और सबको रुला भी चुकी थी। जो भी था वो सबकी बहुत लाडली थी। इस घर की इकलौती बेटी होने की वजह से सब इससे बहुत प्यार करते थे और आज सबसे बुरी हालत तो अधम और असरम की थी। बेशक वो इन्हें डांटती थी तो इनकी बज्जो ना, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और कल इसने इनसे जुदा हो जाना था।
اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کے کزنس نے دھاوا بول دیا اس کے کمرے میں سے تیار کرنے کے لیے۔ ایک کزن نے اسے ڈریس دے کر واش روم میں بھیج دیا چینج کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کی کزن جو کہ بیوٹیشین بھی تھی آ کر اسے تیار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ عریزے، تم پہ سادگی میں بہت روپ آیا ہے، اس کی کزن توصیفی انداز میں بولی تو اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یلو شارٹ کرتی جس پہ پنک کلر کے دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی، گرین شرارہ پہنے، پنک دوپٹہ جس میں کہیں کہیں گرین اور یلو کلر بھی تھا، اچھی طرح سر پہ سیٹ کیے لمبے بالوں کی فرنٹ چوٹی، موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائے، پھولوں کا زیور پہنے، دونوں ہاتھوں میں یلو گرین کانچ کی چوڑیاں پہنے، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھنے کے بعد دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ اتنے میں نوین اور سبین کمرے میں داخل ہوئیں۔ عریضے کو دیکھتے ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ چلو بھائی لڑکیوں، اب تم لوگ باہر جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ سبین بیگم کے کہتے ساری لڑکیاں اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ نوین بیگم نے عریضے کو اٹھا کے بیڈ پہ بٹھایا اور اس کے سر پر سرخ چنری اڑا دی۔ اتنی دیر میں ملک اللہ یار، جبران ملک، مہران مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عریضے کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی، شرم و جھجک سے یا عریضے مہران ولد ملک مہران، آپ کا نکاح ملک عدلال ولد ملک جبران کے ساتھ بعوض 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیران نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا کوئی نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے لیکن وہ حیرانی سے سب کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ عریضے بیٹا، مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ دادا کی آواز پہ وہ حیرانی سے باہر نکلی، ایک شکایتی نظر سب پہ ڈالی۔ جی قبول ہے، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ کیا آپ کوئی نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ پھر 3 بار سائن کرتے اپنے جملہ حقوق کسی کے نام محفوظ کروا لیے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ مہران، جبران اور دادا باری باری عریضے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار دعائیں دیتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے عریضے دونوں ہاتھوں سے منہ کو ڈھک کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کمرے سے نکل کے وہ لوگ سیدھا لان میں گئے جہاں پہ مہندی کے رسم کے لیے سجائے اسٹیج پہ عدلال بڑی شان سے براجمان تھا۔ اس کے ساتھ حیران، پریشان، ادھم اور اسرم بھی موجود تھے۔ انہیں بھی آج ہی پتہ چلا تھا کہ ان کی چہیتی بجوں کی شادی ان کے بھائی سے ہو رہی ہے۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض بھی تھے، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں یلو دوپٹہ ڈالے، ہلکی بیلٹ اور ہلکی ہری آنکھوں میں چمک لیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسٹیج پر آتے نکاح شروع کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے آخری بار پوچھنے پہ اس دشمن جاں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آن بسا۔ قبول ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، پھر اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کے سائن کرتے سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد سب عدلال کے گلے لگ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ فلیش بیک، کیوں نہیں مانی وہ؟ میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ مہران غصے سے اٹھے تھے۔ نہیں، بیٹھو تم اسے کچھ نہیں کہو گے، انہوں نے پرسوچ آواز میں کہا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھی۔ مجھے پتہ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں مجھے۔ اب مجھے کچھ یہی امید تھی دونوں سے۔ عدلال نے اپنی انا کا پرچم بلند نہیں کیا۔ میں پہلے ہی اس کے لیے ایک حکمت عملی سوچ رکھی تھی۔ اب ایسا ہے کہ صرف عریضے نے انکار کیا۔ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا بہت ضروری ہے، لیکن کیسے؟ ہمیں ڈرامہ کرنا ہے کہ ہم نے عریضے کی شادی سمرین کے بیٹے سے طے کر دی۔ اگر وہ عدلال کو پسند کرتی ہوئی تو اس کے ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا۔ عین نکاح تک اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کیونکہ اسے تھوڑی سی سزا بھی تو ملنی چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے ایسے نہیں کرنا کبھی، اور ہمیشہ رشتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اگر وہ خوش ہوئی تو اس کی شادی مقررہ وقت پہ سبین کے بیٹے سے ہی ہوگی، کیونکہ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تفصیل سے اپنا پلان بتایا سب کو۔ سب ان کے فیصلے پر متفق ہوئے کیونکہ ان سب کو بھی ان کا پلان اچھا لگا تھا۔ پھر عریضے کا ریئیکشن تو سب نے منگنی والے دن ہی دیکھ لیا تھا اور سب مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمرین کو بھی شامل کیا تھا کہ ان کے بغیر یہ سب پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ منگنی والے دن انہوں نے عدلال کو بھی بتا دیا تھا بقول دادا کے، میرا پوتا پہلی اذیت میں ہے، مزید نہیں۔
پھر جان بوجھ کے وہ عریضے پر طنز کرتا تھا کہ جتنی اذیت اس نے برداشت کی اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں تو تھوڑی اذیت تو وہ بھی برداشت کرے۔ ارے بچے، رو کیوں رہی ہو؟ عریضے کے رونے پر نوین سبین جلدی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ آپ لوگوں نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ پتہ ہے نا آپ کو میں کتنی اذیت میں تھی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بچے، پر آپ کو احساس دلانا بھی تو ضروری تھا تاکہ آپ آئندہ کوئی بیوقوفی نہ کرو۔ سبین نے پیار سے کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس دوران یہ تو پتہ چل گیا آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہو۔ سبین نے شرارت سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ اس کے جھینپنے پر وہ دونوں کہا لگا اٹھی۔ اور خبردار، اب میں تمہارے منہ سے عدلال کے لیے تم نکلا، شوہر ہے وہ تمہارا، عزت کرنی ہے اس کی۔ انہوں نے وہی روایتی ماں والے جملے بولے اور سبین باہر کسی کو بلانے گئی تاکہ اس کا میک اپ صحیح کر سکے، کیونکہ کاجل مسکارا تو آنسوؤں کے طوفان میں بہہ گیا تھا۔ اور نوین اس کے دماغ میں نصیحتیں گھولنے لگی، اسے کیسے رہنا ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی جنہیں وہ منہ بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ عریضے منہ کے ڈیزائن بناتی نوین کے نصیحتیں سن رہی تھی۔ اس کی وہی کزن جس نے تیار کیا تھا روم میں داخل ہوئی۔ اس کے روم میں آتے عریضے نے شکر کیا کیونکہ نوین جو اٹھ گئی تھی۔ اس نے عریضے کا میک اپ دوبارہ سیٹ کیا۔ اتنے میں دوسری کزنز بھی روم میں داخل ہوئیں۔ عریضے کو گرین دوپٹے کے سائے میں لے کر باہر آئیں اور جا کر عدلال کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتی عریضے کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ عدلال نے جان بوجھ کے عریضے کو اگنور کیا۔ اس کا ارادہ اسے تھوڑی اور سزا دینے کا تھا۔ خود پہ ضبط کیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نوین بیگم نے عریضے کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنا کر رسم کا آغاز کیا۔ باری باری سب نے آ کر ان کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلائی تو سمرین نے بھی آ کر اس سے سارے ڈرامے کے لیے سوری کر کے اسے مہندی لگائی۔ رات دیر تک سب ہلا گلا کرتے رہے۔ پھر عریضے کو سارے کزنز اٹھا کے روم میں لے گئیں کہ اسے مہندی لگائی جانی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح دیر تک سب سوتے رہے۔ تقریباً 12 بجے سب اٹھنا سٹارٹ ہوئے۔ پھر ناشتے کا دور چلا۔ فنکشن چونکہ رات کا تھا اس لیے سب آرام سے اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں تھا۔ مہران عریضے کو پارلر چھوڑ کر میرج ہال چلے گئے وہاں کے انتظامات دیکھ سکیں۔ بارات آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ عریضے کو پارلر سے لے کر آئے تھے۔ وہ برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب بارات آنے کا شور مچا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا سمرین کی بیٹی روم میں آئی تھی۔ بجو یار، قسم سے بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیتی ایک نظر کھڑکی سے، اس نے ایک شرارت سے کہا جس پر عریضے نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر بعد عریضے کو سٹیج پر لایا گیا۔ عدلال کی نظریں اٹھی پھر پلٹنا بھول گئیں۔ ہمیشہ سادہ سے حلیے میں رہنے والی عریضے سرخ لہنگا، اسکن کرتی، اسکن ہی دوپٹہ جس پہ سرخ موتیوں سے کام کیا گیا تھا پہنے، دیدہ زیب جیولری اور میک اپ کیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر کم تو عدلال بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسکن شیروانی جس کے گریبان پہ سرخ دھاگے سے کام ہوا تھا، سر پہ سرخ کلا اور پاؤں میں خصہ پہننے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ جب عریضے کو سٹیج پہ لایا گیا تو بے ساختہ اٹھا، عریضے کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ عریضے نے ایک نظر عدلال کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ عدلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی اور اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی ساتھ ہی ٹک گیا۔ کچھ رسموں کے بعد نمرا ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے سٹیج پہ آئی، دودھ پلائی کی رسم کے لیے، اور ساتھ میں ادھم اور اسرم بھی تھے۔ عدلال بھائی آپ یہ مت سمجھیے گا آپ کی بیگم اکلوتی ہے تو آپ کی کوئی سالی نہیں جو آپ کو لوٹ سکے، میں ہوں نا، ساتھ یہ دونوں ہم شکل بھی، اس لیے دودھ پیجیے اور نکالیں 1,00,000 روپیہ۔ نمرا نے عدلال سے کہا اور اس کے بعد سن کے عدلال کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا مہنگا دودھ؟ اتنے پیسوں میں تو بھینس آ جانی ہے۔ تم رہنے دو، مجھے نہیں پینا کوئی دودھ۔ عدلال نے منہ بنا کر کہا۔ اتنے زیادہ بھی نہیں ہے عدلال بھائی، سوچ لیں، ہم نے آپ کی بیگم کو بھی نہیں جانے دینا آپ کے ساتھ۔ نمرا نے اسے ڈرائے جس پہ عدلال نے ایک نظر دلہن پہ ڈالی۔ بے شک نہ جانے دو۔ عدلال نے بھی اطمینان سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بحث کے بعد اس نے 50,000 روپے دیے جسے ان تینوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ کھانے کے بعد 1-2 رسمیں کرنے کے بعد رخصتی کا شور مچا۔ بے شک عریضے نے رخصت ہو کر اسی گھر میں جانا تھا، لیکن اس لمحے ہر لڑکی کے احساسات عجیب سے ہوتے ہیں، اس لیے وہ نوین بیگم ملک مہران کے گلے لگتے نہ چاہتے بھی رو پڑی۔ دادا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا اور عریضے کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ گھر آ کر چند ایک رسموں کے بعد عریضے کو عدلال کے کمرے میں بٹھا کر اس کی کزن جا چکی تھیں۔ ادھم اور اسرم کی خوشی آج دیکھنے کے لائق تھی کیونکہ ان کی بجو ہمیشہ ان کے پاس جو رہنے والی تھی۔ عریضے کی کزنز چلی گئی تھی کہ وہ بیڈ پہ لہنگا پھیلائے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے عدلال کا اس دن والا غصہ رہ رہ کے یاد آ رہا تھا اور یہ سوچ کے ڈر لگ رہا تھا
वो क्या करेगा इसके साथ। अब तो मुकम्मल इसकी दस्तरस में थी। वो बैठी उंगलियां चटका रही थी कि इसे बाहर कदमों की आवाज़ इसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो कमरे की तरफ आया था, लेकिन कमरे के दरवाजे पे खड़े इन तीनों निम्रा, अधम, असरम को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। जाकर उनके सामने खड़ा हुआ। अब क्या मुसीबत है, क्यों खड़े हो यहाँ? इसने कड़े तेवरों से इन्हें घूरते हुए कहा। नेक निकालें। तीनों ने यकजुबान होकर कहा। कौन सा नेक? तुम तीनों मैरिज हॉल में मुझे अच्छा खासा लूट चुके हो, अब कैसा नेक? इसने कड़े तेवरों से पूछा था। वो तो आपने लड़की की बहन और भाई को दिए थे ना, अब अपने बहन भाई को दे। निम्रा ने शरारत से भरपूर आवाज़ में कहा। जवाब में इसने इन तीनों को घूरा। तीनों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, क्योंकि जानता था पैसे लिए बगैर टलेंगे नहीं। पैसे लेके तीनों वहाँ से फुर हो गए। उनके जाते इसने गहरा सांस भर के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे का दरवाज़ा खोलते अरीज़े ने अपने झुके सर को मज़ीद झुकाया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने एक नज़र बेड को देखा, जहाँ वो फूलों की लड़ियों के दरमियान सर झुकाई बैठी थी। इसे देख के इसके लबों में मुस्कुराहट आई थी। जिसे छुपा के अलमारी की तरफ गया ताकि कोई आरामदेह सूट पहन सके। एक सूट निकालता वॉशरूम की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोच कर रुका। अरीज़े को मुखातिब किया। उठो, तुम भी उठ के चेंज करो और मेरे साथ शुक्राने के नफल अदा करो, उसने अरीज़े को कहा और बग़ैर इसके जवाब का इंतज़ार किया वॉशरूम में घुस गया। उसके जाते अरीज़े उठी, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतारी, मेकअप साफ़ किया, अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी की एक साइड पे इसके कपड़े भी हैंग थे। वो एक आरामदेह सूट निकाल कर पलटी थी। इसी टाइम अदलाल भी वॉशरूम से निकला। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर अरीज़े सर हिलाकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से फ्रेश होकर वज़ू करके आई तो अदलाल जाए नमाज हाथ में लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने जाकर लहंगा सोफ़े पर रखा, अदलाल के हाथ से जाए नमाज लेकर किबला रुख बिछाया। अदलाल ने इसे थोड़ा आगे अपना जाए नमाज बिछाया। दोनों ने इकट्ठे नवाफिल अदा किए। अदलाल दुआ मांग कर बेड पे लेट गया। अरीज़े उठ के लहंगा हैंग करके अलमारी में रखा। वह हाथ मरोड़ते हुए इसकी पुश्त को देख रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी इसे मुखातिब करने की। गलती इसी ने की थी, सुधारनी भी तो इसी ने थी। साथ में इसे रोना भी आ रहा था। आखिर हिम्मत करके इसके कंधे पे हाथ रखा था। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन ले, अरीज़े ने भर्राई आवाज़ में कहा। इसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने कोई जवाब ना दिया तो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर हिचकियों से रोने लगी। वो जो इसे तंग करने का इरादा रखता था बौखला के उठ के बैठा। अरीज़े, अरीज़े यार रो क्यों रही हो? उसके मुंह से हाथ हटाकर पूछा। आप मेरी बात नहीं सुनते, रोते हुए कहा। तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही थी, एक दफ़ा भी नहीं सोचा मेरा? अगर ये सब ड्रामा ना हकीकत होती तो? इसके माथे से अपना माथा जोड़ते इसने गंभीर आवाज़ में कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब से नहीं तब से, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। और इस प्यार की भनक मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी लगने नहीं दी कि मेरी मोहब्बत पे कोई दाग ना लग जाए। मैं ये सब तुम्हें शादी वाले दिन ही बताना चाहता था। बचपन में मुझसे अच्छी खासी बनती थी तुम्हारी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, तुम दूर हो गई मुझसे। मुझे चिढ़ाने के लिए सारी हरकतें करती थी। मुझे तुम्हारी इन शरारतों से भी इश्क था, इसीलिए जहाँ तक मुमकिन होता मैं तुम्हें डांट से बचाता था। इस दिन जब तुमने बेड और सोफ़े का बुरा हशर किया था मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे पाया था। हाँ, लेकिन बदला लेना नहीं भूलता था। इसने आखिरी बात शरारत से कही और इसे देखा, बट टुकर टुकर इसे देखे जा रही थी। जब मामा ने मुझसे शादी की बात की थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दुआएं ऐसी भी पूरी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता था हमारे झगड़ों की वजह से शायद घर वाले इस बारे में ना सोचें। लेकिन मैं सही खुश भी ना हुआ था। तुम्हारे इनकार का पता चला। थोड़ी देर ठहरा था, सांस रोके बस इसे सुन रही थी। फिर मैं तुमसे जवाब तलब करने आया। तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत दुख दिया। फिर मैं तुम्हारी खुशी के लिए चुप हो गया, लेकिन उस रात मैं अल्लाह के सामने बहुत रोया था। फिर घर वालों ने प्लान बनाया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। जिस दिन मंगनी थी मैं जानबूझ के तंज किया था ताकि तुम्हारी कैफियत जान सकूं। बदले में तुमने मुझे अंगूठी दिखाई, वो देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मम्मा की अंगूठी थी जो उन्होंने दादी ने पहनाई थी। तुमने देखी नहीं थी शायद, इसीलिए नहीं पता चल सका तुम्हें। उसी दिन दादा ने मुझे बता दिया कि ड्रामा सारा, लेकिन मुझे तुम्हें तंग करने में मज़ा आने लगा, इसलिए वो सब करता था। और तुम्हें थोड़ी सज़ा भी तो देनी थी। तुम्हारे रिएक्शन से ये भी पता चल गया तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। इसने सारी कहानी इसके गोशे गुजार की। आखिर में एक आंख दबाकर शरारत से कहा। अरीज़े ने सर झुका गई। अब तुम बताओ, तुमने इनकार क्यों किया था? इतना तो पता चल गया कि तुम भी मुझे नापसंद नहीं करती।
اس لیے تو اپنے ساتھ تم سے بھی نوافل ادا کروائے، اس نے عریضے کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایسی کوئی کہانی نہیں، میں بچپن سے بس لوگوں کی تنقید سنتی آئی ہوں۔ ہم کہیں بھی اکٹھے ہوتے سب یہی کہتے، آپ لوگ اتنے پیارے ہیں۔ میں پتہ نہیں کس پہ چلی گئی، مجھے لگتا تھا آپ بھی خود کو اعلیٰ سمجھتے اور مجھے کمتر سمجھتے ہیں۔ عریضے، وہ حیرت سے بس اتنا ہی کہہ سکا، آئی ایم سوری، جو سوچا وہ سب غلط تھا، میں سمجھ گئی ہوں۔ آپ پہ غصہ تھا، بس اسی لیے وہ سب کیا، یعنی رشتے سے انکار۔ آپ کو ستاتے، شرارتیں کرتے، کب آپ سے پیار ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خود بھی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ سکی۔ یقین کریں آپ سے جدا ہو کر میں بھی خوش نہیں رہ سکتی، اس نے روتی آواز میں کہا۔ خیر تو ہے؟ عدلال اس کے منہ سے اظہار محبت سن کے مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اب ماحول پہ چھائی اداسی دور کرنے کے لیے شرارتی آواز میں پوچھا۔ وہ ماما نے کہا تھا کہ شوہر کو عزت سے بلاتے ہیں، بس اسی لیے آپ کو آپ کہہ دیا، جھینپتے ہوئے کہا۔ میری جان بلش بھی کرتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں نے نہ کبھی تمہیں کمتر سمجھا ہے، نہ کسی کو سمجھنے دوں گا، اس لیے آئندہ ایسے کو فضول سوچ اپنے دماغ میں مت لانا۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کا کام بس باتیں بنانا ہے، اور میں چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے تو نہیں کرتا۔ ہاں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، زندگی کے ہر موڑ پہ تو مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اس نے کہا، اور اس کے سینے سے لگی عریضے نے اس کی باتیں سن کے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ صبح وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو سب سرشار سے عدلال اور اس کے پہلو میں شرمائی سے عریضے کو دیکھ کے سمجھ گئے سب سیٹ ہو گیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناشتہ کر کے سبھی تقریباً جا چکے تھے، اب ٹیبل پہ بس عریضے، عدلال، نوین، سبین، سمرین، نمرا۔ پلیز 1 منٹ کھڑے ہو نا، ادھم کی بات پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عریضے نے پوچھا۔ ہونا کھڑی یار بجو پلیز، اب کہ اسرم نے کہا تھا۔ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے کھڑے ہوتے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ سب حیرت سے منہ کھولے نے دیکھ رہے تھے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ ابے او ہم شکلو، یہ کیا چل رہا ہے؟ کھینچ کر لگاؤں گی ایک ایک دونوں کے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ شکریہ، ہماری بجوئی ہیں، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہم بس چیک کر رہے تھے، ہماری بجوئی ہیں یا کوئی اور، کیونکہ ہماری بجو ایسے چپ نہیں رہتی نا، اور نہ ہی شرماتی ہیں۔ ادھم نے مزے سے کہا۔ اس کی بات پہ سب نے چھت پھاڑ کہا لگایا تھا۔ عریضے نے انہیں کھینچ کے تھپڑ لگائے تھے۔ ارے تم لوگوں نے ایویں اپنا وقت ضائع کیا، کالی مرچی ہے کالی مرچی، کبھی نہیں سدھرے گی، عدلال نے کہا۔ دیکھو پھیکے شلجم، تم میرے منہ نہ ہی لگو تو اچھا ہے۔ کون سی بیوی، کہاں کا شوہر، کون سی عزت، وہ سب کچھ بھولے پھر سے لڑنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ نوین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ باقی سب ہنس رہے تھے۔ کچھ رشتے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، کھٹے میٹھے، جہاں پیار بھی ہو، لڑائی بھی، اور سب سے بڑھ کے عزت بھی ہو۔ رشتوں میں کبھی غلط فہمی کو جگہ نہیں دینی چاہیے، یہ غلط فہمی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہر عریضے کو ایسے ہی رشتے ملیں جو اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر اسے پچھتاووں کی دلدل میں پھنسنے سے بچا لیں، اور نہ ہی ہر عریضے کو عدلال ملتا ہے جو خود کو ٹھکرائے جانے کے بعد بھی اچھا سلوک کرے۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو کلیئر کر لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے اور نہ رشتے کمزور ہوں۔ اور رہی بات عریضے اور عدلال کی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے تھے، ٹام اینڈ جیری بن کے۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔